नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जो अहबाब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में अहले जन्नत की सवारियां कौन सी होंगी उसके बारे में बयान करना चाहूँगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले जन्नत की सवारियां कौन सी होंगी, इस बारे में हज़रत वहब बिन मनबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा रब ताला की बरगाह में अर्ज़ की कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से जो शख्स कुर्बानी का जानवर ज़बा करेगा उसे क्या सवाब हासिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसका सवाब यह है कि मैं उसे उस कुर्बानी के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले 10-10 नेकियां अता फरमाऊंगा और नामे अमाल से 10 गुना मिटा दूंगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करूंगा और उसके हर बाल के बदले जन्नत में एक महल और मोटी खूबसूरत आंखों वाली एक हूर अता करूंगा और उसे परों पर उड़ने वाली सवारी अता करूंगा जिसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि उसका कदम उसकी हद निगाह तक पड़ेगा और उस पर अहले जन्नत सवार होंगे। तो वो सवारी उन परों के साथ उड़कर उन्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ वो चाहेंगे। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया कि ए दाऊद, क्या तुझे मालूम नहीं, इन्नद दहाया हियल मताया तुरफ़ाउल बलाया बिहा यौमल क़ियामा। फरमाया कि कुर्बानियाँ अहले जन्नत की सवारियाँ हैं और इन कुर्बानियों की वजह से ही क़यामत के दिन कुर्बानी करने वालों की आजमाइश उठा ली जाएगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों को कब्रों से क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, इस बात का ख्याल रखो कि मेरे बंदे पैदल ना चलें बल्कि उन्हें अपनी उम्दा सवारियों पर सवार करो, क्योंकि वो दुनिया में सवार होने के आदी थे। इब्तदा में उनके वालिदों की पुश्तें उनकी सवारियां थीं, वो उन्हें घोड़ों और खच्चरों पर सवार करते थे और जब उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया तो मुद्दत रज़ाअत तक वो उनकी सवारियां थीं। फिर उनके वालिदों की गर्दनें उनकी सवारियां थीं। उसके बाद घोड़े और खच्चर खुश्की में उनकी सवारियां थीं और दरियाओं और समंदरों में कश्तियाँ उनके मराकब थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपने भाइयों की गर्दन पर सवार होते हुए कब्र में गए। इसलिए जब वो कब्रों से उठें तो वो पैदल न चलें बल्कि उनकी कुर्बानियों के जानवरों को उनकी सवारियां बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن وہ اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی برگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عظیموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، فرمایا کہ بے شک اپنی ان قربانیوں کے جانوروں کو عظیم بناؤ، کیونکہ پل صراط سے گزرتے ہوئے یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قربانی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قرب قربانا اذا قام من قبرہ رآہ قائما علی رأس قبرہ فإذا لہ شعر من الذہب وعیناہ من یواقیت الجنۃ وقرناہ من الذہب فیقول من انت وای شیء انت وما رأیت احسن منک فیقول انا قربانک الذی قربتنی فی الدنیا ثم یقول ارکب علی ظہری فیرکب علیہ فیذہب بہ مرا بین السماء والارض الی ظل العرش۔ قربانی کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس قربانی کو اپنے قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا، جس کے بال سونے کے ہوں گے اور اس کی دونوں آنکھیں جنت کے یاقوتوں کی طرح ہوں گی، اور ان کے دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے۔ وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو کیا چیز ہے؟ میں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو وہ جانور جواب دے گا کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے ذبح کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا تھا۔ پھر وہ اسے کہے گا کہ میری پشت پر سوار ہو جا، وہ شخص اس پر سوار ہو جائے گا تو وہ جانور اسے اٹھائے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سائے کے نیچے اسے لے جائے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان قربانیوں کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی پاک برگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔